Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs. Shalom mwana nyangu. En fait, je fais une vidéo katika vidéo bole, mnamaza tufanya video vani au nom de Jésus Christ de Nazareth bango mtukufu mlibwa vurenga hanyangu ngina ulimi wangu na muimba vani wa mirongwa damuni ya Jésus va unono damuni mfanya louange damuni ya Jésus va hifadhi. Après tufanya tena video vani turongwamba tohara ya Mungu de makati mtu alona mahaba imani apre mtu ano damu na mtu kano damu ya Jesus Kristi kashidi para imani yo ya Jesus aitao imani ya Jesus aitao mahaba ya Jesus aitao de watu wambenzi dabor wai wambenzi rangu sana makufuta paka ushitswani mafikiria mtu pia sana watu wabenzani waona wao na kama mtu kamkubali Jesus Kristi abade Mungu mtukashindwa wasiri darajayo hazizo janati rongwamba tino damu ya Jesus watu washanga après na kojani tifanya video van leomba na kwa ile zamba damu ya Jesus yota irongwa tube ya moni na paroli ya emana wametisojwa na rongwa tutongwa nyone yangu nikata iwo na ramana iparoli si pas possible du coup nisifanya mana synthèse wa urongwamba damu ramumia zidua ramumia Mungu ari jandie kula mtu amdunga Jesus Kristi hakwelo mtu alina tambo akodzao au mtu alina problem mtu alina problemu ya heronamba na problemu ya udza awana problemu ya askodza mtu amie halini amwambie Mwenyezi Mungu amkubali Jesus Christ de Nazareth ambaye Mungu amwambie no se damu yahi amvonese mana wasirino de mana rona ole orulio na nguvu zirikateni mana wami na imagine wamtika paralize sifanya propaganda mana sijaba na matsan vote député orange ngomba na munidunge mun vote para o député na vote Jesus Christ Jesus Christ de Mungu wae mtu hata mrenge aso mrenga wewe mwenyewe wabibwa kwa andrenge nitika mguguru na ndrenge jiku kila mtu wae arungwa tsekia jilai arwa kila mtu tsakia kila mtu wae mtu wa Mungu atikia jila Mungu hazizo kula mtu jeza mtawa mamdungi atomrenga wae wasi ma servante tu watu hazi si partage paroli recevele huruma beza baki za Mungu donc wame si soma video zini nisirongo ba Jesus de Mungu zabaki zae nisirongo ba Jesus de Mungu zabaki za Mungu de wame mchindi convertissem mtu mana watu ngonsari convertissem mtu anga famila wame mwanadamu mbani mwanadamu bana shiro convertissem mtu kavu mtu no kavu nikati de Mungu maana tawa wana wa shetani paka Mungu dakubalia makatwa mwara ya Mungu wari ngomba na mwende shetani sijamba shetani da convertise Mungu makati mtu mwara yamba Mungu kasinta Mungu wewe mwamba shetani bako mrenge ruzna mbawi sharbender karibu mazaka ndege kiasa maba na nsoma wan gamizangamiza tera matambu anibia marke zangu menyama shangu andrengia honori yangu be Jesus Christ ajana mamba non tu as encore ton honneur accepte que je suis Dieu les autres para honori yangu le autre sina j'ai eu ma vie j'ai repris c'est une nouvelle vie. En fait, mtu mkubali Jesus Kristi, watu nonto kwamba renaissance. Du coup, je suis de nouveau rené. J'ai 3 ans aujourd'hui depuis que je suis en Christ. Maintenant, c'est 2020. 2020 nangia 2022 tinga 2020 ça tike batina 3 ans. Sinon ça allez vraiment en Christ c'est vraiment la vie dans la joie, la vie dans la paix, la vie vraiment une vie sainte. Quand on est en Christ, on est dans la vie sainte. On est dans la vie atohara, vimba kutotsema mtu, vimba kutoliza mtu, vimba tukana mahabatu, vimba tawepara mtu au lihiza na kushinda wa mjibu. C'est vraiment une vie éternelle, une vie sainte. Une vie armatoire, maisha armatoire. Kila mtu akaona Jesus Kristi weka shindi lihiza mtu, weka shindi tsema mtu, weka shindi fanya mtu mbovu. Donc kukabisamba hiyo nzuri. Makati mtu mkubali Jesus mbade Mungu wa mdunga rodo wasivani, so mchinda tsema mtu, so shinda. So shinda na mtu alona tabu na mtea. C'est pas possible. So shinda naona van leweni so ingeta mtu mmewae. Halewo dire c'est quoi ça? Va-t'en angina. Kana mshweka zaripasa de msumiani kila mtu na kamrenga mmewae wa mtu
mana nakufanya jitihadi masirenge mme wa mtu bea moment kati nkini kati jasira kati rengia mtu mme wae apre mjibu na madarao nekasuku mwananyangu ngala video lo nswami abona rengia mme wa apre na tamliza bea kanihiri akon laguza roho yangu ne sijua marikana shetani ibiliza mtamkana shetani ya pa tampi en fait kabastambu quoi du coup tukati jibu madara tukati mwambia mba ikute wa mirwa ruzuna akonsa mbani tumwambia angalia nikao para numero yangu ama telefoni ya mme wangu mtsede mme wangu nikao sinsade wami nswambi nambera sode mbani apre nswamba tabani niketiwa anambia tumwambia mirwa ruzuna mirwa mamusa mirwa marezani wa miketi mashikafa koropa waizia mnyambaju are de bus ushuka ma escalier babo son para munembe madharau yo dharau lo dharau sadiri utaringondo wa mtu wa watu safanya madharau rambali na jeli takana mba Jesus vyangu na korofana kwenda moroni na kofana kwenda moroni be Mwezingu mwema mwezingu mjabari mwezingu wa mana mwezingu akanawambia takojua Jesus akanawambia rangu dele debi rangu mimbani ya mangu mana lera wa mwenyora moki ya video na tojijua ripash skatere Dubai na bwenu na mmewahe be mmewahe wakakori hawara skarifungia swafi kungu skarifungia kungu wa kadharongolo tibali baharijali skarifungia feti ndrola ya fungia waka ndrola babo hiyo kadzingu mana simambia vana bakakula mtu alolu andola mbili tu har madzingu sadiri mtu alolu na mmeweni kama mmewa mtukafa mtu asulolwe be mtu har madzingu wi harumana ha Mungu duniani mtajuna mba alolu be ha Mungu mtu har madzingu donc l'autre kalma dzingo dzengi na imagine pia ndola zanlola lo dzingo tupoto na kanalo du coup tpashia tsende ulera kurobeza shitu zangu c'est un témoignage c'est mon témoignage à moi yeye atongesa tanamlisha mwantu mana Mungu akana wamini wamna imani kama mwele tsoko malgré batimjibu madara mana lo darao après timuso buluda kubaita shitu zangu riyangu ni hodzo mba vraiment rake déjà même si l'hôtel bakram trash ambruna beshika ntukia tsungwa hii mais c'est pas possible comment se fait-il que cet homme là il est méchant ajandringa nitskaribu na mshiwahi ra on trash waili si tous les cas c'est une joie hein. Vraiment c'est malheureux j'étais wami tout ce peu mon vavo wami takana jivwa lilo mna kufikiri matsanzo kwa mwana l'hôtel yangu déjà miveza l'hôtel nzuri l'hôtel ya haute gamme tunishwa mwana l'hôtel toto en plus reto wasweli mwana appartement moja je ntukia après titu nsuone barsudungama na shi ntukia tena plus vraiment ile tongesa tana namlisha ralawana ralawana kama sababu hadithi yomba stikiwa stambia roni yangu mana tungomba mtasikubali tukozinibwe nufanya ozo na fanyilo azo donc c'est malheureux quand on est on n'est pas dans le Saint-Esprit, quand on n'est pas avec Jésus on fait des choses mauvaises hein? Na lazima mtu reconnaisse toria mtu reconnaisse dambila ya mtemu msoma mwanyangu niko para video lo langalia nswami unkala dunburaye be tikatujibu shimadara vona mbamba mirwa ruzuna miketijao oli ya mwamba nswamani kalera dunburaye wamta porta jibu shimadara beske mkitikana hasra zangu tu timjibu shimadara lo dharau même si tauli zabe quand même madharau ni swami mwanyangu bona kamrenga mewa après na même si akanfungia ukakame wangu mana lo dzingo ha Mungu mtu alolona mewa bekina mewa tapaka wafiane donc wo kakame wangu be ikawara donc même sans fungia duniani be ikawara Mungu donc nswami mwanyangu ekiwa ina video lo nsumia nswami tsuda jina para na memba nswami mana tondrema be nswamba tomba nswami unkalera dunburaye mana c'est vrai que c'est de nai tu reconnaissais dambilangu ngwa swami na waje swami mwanyangu unkalera hazo mwezi kwa kama kaptema ne kamtu afanya dhambi mnyae amtem swama harakafa mana ne kamtu afuala katam swama Mungu wala mtule déjà ne kamtu katam swama Mungu kasna mtu déjà wasara zopera disozo sukiakia yo pesa kazangu matasa kazangu mana livri yangu bemgwazini mana mgwa nabiamba pi ya masna afanya lera raza kumjua azimia fini anababa usifanye tse donc tsubutu tse
amba ndenge mtume wahe mana mtu kana Jesus Kristi kalazima karma dzingo donc wasi dzingo lolo Mwenyezi Mungu haramisha nalo sa Mwenyezi Mungu toa mana roza tu donc tunafanya tsema nani kama tunafanya dhambi are kwa sababu afanya dhambi amtamgu msamaha mtu swamihilo Mwenyezi Mungu swamihi mtu hazizo nijosoma kama ishi tunge satana afanya video lini bani de vanarongomba damu kazi kwanza kufanya video zengi bena mpara ula kwa Jesus Kristi wamtatsenze na alisha du coup Mwenyezi Mungu arongomba Jésus a vérité à vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange son corps et qui boit son sang, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Alléluia. C'est-à-dire, il est ma valeur pour mes frères et sœurs qui m'ont jugé, qui m'ont jugé que j'ai bu, je bois le sang de Jésus. J'ai bu le sang de Jésus, oui. Je bois le sang de Jésus tous les jours et j'ai bu le sang de Jésus, je le buvrai tous les jours parce que sans le sang de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la protection parce que boire le sang de Jésus, c'est accepter, croire à Jésus, croire que Jésus est Dieu et ouvrir son cœur, disposer son cœur pour l'accepter dans son cœur, pour que Dieu demeure en soi. Donc, moi, j'ai bu le sang de Jésus pour que Dieu demeure en moi et que moi, je demeure en lui. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Sans le sang de Jésus, on n'est pas complet. Sans le sang de Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Sans le sang de Jésus, on n'aura pas le paradis, on n'ira pas au paradis. Sans le sang de Jésus, on n'ira pas au royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Kilam tukana damu ya Jésus Kristi katonda peboni. Kulam tukamhamini Jésus. Manam unwa damu ya Jésus de makati mtu muamini, amini ba Jésus de Mungu. Donc kilam tukamini ba Jésus de Mungu kato para vie éternelle. Hazizo nsumiani wananyangu ri no damu ya Jésus rile nyama yae unwa damu ya Jésus de mkubala mbaye de Mungu risome paroli yae. Koria de paroli yae. Hazizo narkena baraka shalom shalom, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Dans le sang de Jésus, il y a la sécurité. Dans le sang de Jésus, il y a la joie. Dans le sang de Jésus, il y a l'amour. Il y a l'amour. Dans le sang de Jésus, il y a l'amour. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Dans le sang de Jésus, il y a l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans l'amour de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a la guérison. Dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle. Dans le sang de Jésus, il y a la joie, il y a l'amour. Dans le sang de Jésus, il y a l'amour. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance, Père éternel. Merci Seigneur pour ton sang versé à Golgotha au calvaire. Dans le sang de Jésus, va au Hayati. Dans le sang de Jésus, va au non noir, damu ya Jésus. Harima damu ya Jésus. Va ou non, non. Harima damu ya Jésus. Va fura. Harima damu ya Jésus. Va la vie éternelle. Va hayati. Harima damu ya Jésus. Va baraka. Narine damu ya Jésus. Hey! Narine damu ya Jésus. Rilinya mayai. Mana ya babu narimukubali Jésus.
yodede unwa damu yae. Narimukubali Jésus, mana yae de damu yori no. Hallelujah. Narimukubali Jésus Kristi, ambawae de Mungu, ripare uayati, damu yae yode uayati. Hallelujah. Damu ya Jésus de uayati, harma parole yae, harma Jean 6, à partir ya verset 44, toujours se met piège Jean 6, se loi fêté, damu ya Jésus Christi de uayati, damu ya Jésus de Mahaba, damu ya Jésus de Injema, damu ya Jésus de Baraka, damu ya Jésus. Shalom, shalom, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Soyez dans la paix. Jésus Christi, Shalom, soyez dans la joie.